स्वातेर, कॅप्टन विर्याटोक, काळजा मोनासन, दिनवास आणि येवकार आमच्या ह्या गांवांत मोगल बाबडीलो जेन्ना ऑनरेबल MP कॅप्टन विर्याटोक इलेक्शनाक बशिल्लो हांव साऊथ गोवाचो इंचार्ज आशिल्लो आनी आमी एक स्लोगन वो एक निचो गेल्लो की कॅप्टन जिकोत्रीच सगळ्या साऊथ गोवा भोंवपाक ही आमची जिम्मेदारी म्हणून. आनी आज कॅप्टनाक देव बरें करूं म्हणटा आनी ताळयो मारता की कॅप्टन साऊथ गोवा सगळ्याक भोंवता. लास्ट 10 दीस पयलीं आमी गोलाच्या वाठारांत नाशिल्ले, थिंगाय तो गेलो आनी एक आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली की कॅप्टनाक आमच्या एटलीस्ट मतदारसंघात साऊथ गोवा जालेच आमच्या मतदारसंघात सगळ्याक व्हरपाक, कित्याक कॅप्टनाक MP केला हो तुमच्या मतांनी, तुम्ही वोट दिला आणि कॅप्टन MP झाला. मोगल बाबडीलो आतांच स्टुडंट आमच्या चेअरमॅनान प्रकाशान म्हणले आपणा कडेन दिसले ऑपरेशन हे ते आनी फुडें बस मेळची ओ ना एक बिग क्वेश्चन मार्क आशिल्लो. बट सराक हांव सांगूंक शकता की एटलिस्ट कॅप्टन हो आमी केन्ना कोणाक ऑपोजिशन हो हे पार्टीचो ते पार्टीचो म्हूण गेलो ना आनी विदीन अ शॉर्ट स्पेन थोडेच दिसां भितर वीच इज आय थिंक सो रिमार्केबल. कित्याक जेन्ना सरकारा कडेन हांव कसलीय वस्त मागता ती म्हयने वर्सां वयतात, बट विदीन अ फ्यू मंथ्स ओ फ्यू डेज म्हाका दिसता MPनी बस तुमकां दिली. आनी हे विचार म्हाका दिसता जावं MPचे जावं प्रकाश वेडपाचे एड्युकेशना बद्दल हे भरपूर व्हडले. आनी तेन्ना 32 वर्सां 32 इयर्स जाली हेस्कलाक तुमी चिंतूंक शकतात 30 वर्सां पयलीं 32 वर्सां पयलीं शिक्षणा बद्दल जे विचार प्रकाशाचे आशिल्ले ते आज जायत्या भुरग्यांक ऑलमोस्ट 1278 भुरग्यांक म्हाका दिसता हे बऱ्याक पडले. आनी हे विचार कोणाचे जो राजकारणी जालोच, बट जे शिक्षणाचे मोल कोणाक खबर आसा, जे शिक्षणाचे व्हॅल्यू खबर आसा तोच मनीस हें करपाक शकता. हांव जायते फावटी म्हणटा जेन्ना आमी पंच जावं ZP जावं जे आमदार वा खासदार जे आमी निवडून हाडटात ते आमी चोवपाक जाय जे मनीस कसले बॅकग्रावंडान येता ते. जेन्ना मनशाक शिक्षणाचे बद्दल तरी मातशें तरी उमेद आनी व्हॅल्यू खबर आसा तोच मनीस शिक्षणाक भर दितलो. आज आमचे 50 वर्सां ओन जे वयाचे आमचे चडशे माय पाय आसात ते जायते त्रास काडून थोडेशे शिकल्या सरा पासून जायते पयस गांवांनी सर एड्युकेशन करता आसतना जायते त्रास काडून शिकले आसतले. बट आज माय पाय गरज आसा भुरग्यांक शिक्षण दिवपाची. जेन्ना सरांनी म्हळ्यार राजकारणाक हिंगा तिंगा वयता, राजकारण हे 5 वर्सां जालीं इलेक्शन दिसा 5 o'clock वोटींग घालपा जाले राजकारण बंद आसपा जाय. गांवचो एकवट आसपा जायो आनी जेन्ना गांवचो एकवट आसतलो तेन्नाच आमचे भुरगे मुखार वयतली. राजकारण तितल्या पुरत्याच उरपा जाय. आज एड्युकेशन म्हणजे हांव सदां म्हणटा एड्युकेशन इज द की टू सक्सेस. जेन्ना आमकां एड्युकेशन आसा तेन्ना आमी मुखार वचपाक शकतात. सगळ्यांक नाल्यार आमी शेतां भाटां काजूक वचून काम करप पडलें जेन्ना करपाकूच जाय काम. बट जेन्ना शिक्षण खूंय फाटीं वचना वो शिक्षण काबार जायना. शिक्षण म्हणटा तुगे एक फावटी घेयलें ते तूं आज पासून मोर पसून तें शिक्षण वता. शिक्षणाक व्हॅल्यू भरपूर आसा. शिकल्यार मनीस उंच उंच पावपाक शकता. आज म्हाका दिसता बरें दिसोना तुमी कोण नेवी को आर्मी वयता कोणें हात उबारला हात उबारपा जायो. तूं नेवी जाल्यार हात फुडें MP जातलो चोय. कॅप्टन नेवी पयलीं आर्मी आशिल्लो आज नेवी आशिल्लो आज MP जालो. आज तुमी भुरग्यांनी लिडरशीप घेवपाक गरज आसा. आज आमचे दोंगर कॅप्टना बरें दिसलें आसतना आमच्या वाठारांत येता आसतना दोंगर झाडां ही चोयलीं ही बाकीच्या शारांत दिसती कोणें. बट हे एनवायरमेंट सांबाळपाक हे तुगेलें काम. तुगेलें जाणट्यांनी इतके दोंगर हे झाडां बीन सांबाळ्ळे. आज आमचे वाठारांत जायत जाणांगे तोड आहा भाट घेवपाक आनी कितें डेव्हलपमेंट करपाक. डेव्हलपमेंट जावपाकूच जाय. आज बाकीच्या लोकांक खबर आसा तुमकां कितें करून डेव्हलपमेंटा नांवान केस करून ते चिंबेल बीन त्रास जाता ते. डेव्हलपमेंट जावपाकूच जाय बट गांव तुमकां सांबाळपाक जायो. तुमच्या जाणट्यांनी आज्यांनी पंचांनी सांबाळून दवरलो तुमकां दवरलो. तुमी तुमच्या भुरग्यांक दवरपाक जाय. तुमी मुखार फ्युचर जनरेशन दवरपाक जाय. शिकोवप करपाकूच जाय. एनवायरमेंट सांबाळपाक जायो. आनी म्हाका दिसता कॅप्टन जावं जे आमचे काँग्रेस पार्टी जावं साऊथ गोवा आमगेलो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो आनी सर प्रकाश
तेणे चोय आतां बरें करून तितलें सांबाळ हें जाल म्हूण आनी बाकीचे काम 20 वर्स 4 टर्म आमदार आशिल्लो खूंय राजकारण लागून खंयचें डेव्हलपमेंट तातूंत कांय उडयना सांबाळा सगळें तशेंच आमी सांबाळपाक जाय आमचो गांव आमचे वाठार एनवायरमेंट सांबाळपाक आसा शिकपाक आज मोबायल येयले जायते भशेन टेलिविजन नेटवर्क मातशें इशू आहा लायट पडटा वयता आसतना सगळीं भुरगीं हिंगा आसताय हिंगा आतां तो न्यू टावर जाला स्टार्ट जाला सगळें मोबायल युजार करपाकूच जाय बट फॉर गूड बऱ्या पासत नाकालो ज्यो वस्तू दीसभर इंटरनेटार हेजेर वचपाक जायना शिकप हें गरजेचें शिकल्यार तुमी मुखार वयतले कॅप्टन आहा MP जाला तेश कोन प्रकाश आमी तेश कोन मुखार वचपाक जाय आनी शिक्षण म्हाका सुद्दां गरजेचें चड उलयना हांव सांगता शिक्षणाचें बोर दियाय कॅप्टनान तुमकां एक बस दिल्या एकू बस न्हू हाल बरोबर शिकल्या 200 भुरग्यांनी हाल वाडटली आनी एक बसलो दिवपाक प्रॉब्लेम ना हे पयशे सरकाराकले सरकाराक न्हू हे पयशे लोकांकले आनी हे परतून लोकांक पासत वचपाक जाय फकत आमी एक परत पदय ते तुमकां परतून दिवपाक दूख दिसता सर इतलो व्हड पॉलिटिशन राजकारणी आसा प्रकाश 10 वर्सां म्हाका सुद्दां इतले वयल्यान सरकारान सराक एप्रिशिएट करपाक जाय आसलो इतली ह्या वाठारान इस्कॉल शिकयत म्हूण इस्कॉला इट इज रनिंग अ स्कूल फॉर 32 years इज नॉट अ जोक हें बारीक गोश्ट न्हू 32 वर्सां आज गव्हर्मेंट स्कूल कोण पळय आज हांव आमदार जाता तेन्ना तुमकां खबर आहा पार्टी जावं मोरपिल्ला जावं खोला आमगेले फातोरपा सगळीं स्कूलां रेनोवेट केल्या इतली वर्सां ती पार्टी स्कूलां गोरवांक घोट मोडलो ते शिक्षणाक मोल खबर आहा ते मनीस शिक्षणाचेर भर घाता सराक म्हाका दिसता एक न्हू 2 बस दिवपाक गरज जाल्यो चड वस्त ते स्कुलां दिवपाक लागल्यो कित्याक सरान ह्या वाठारान भुरग्यां पासत शिक्षण दिलां म्हाका दिसता खंय तरी आमी आमदार जावन आमकां लो दिसता खंय तरी खाटी पडे बट मुखार प्रयत्न करया कॅप्टनूय आहा आमच्या बारान सरूय आहा आमी आमदार म्हणटकीर बराबर आसतले शिक्षणाक सदां भर दिल्या आनी तुमी भुरग्यांनी शिकपा जाय शिकल्यार आमगेलो गांव आमगेलो वाठार आमगेले मतदारसंघ गोंय मुखार वयतले आमगेलो देश मुखार वयतलो सो एड्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी एक पाटी सराक तुका खरें दिनवास आनी देव बरें कर म्हणटा सो प्रकाश वेळीप इतली वर्सां तुवें हें स्कॉल सांबाळटलें आनी हेचे मुखार हें स्कॉल अशेंच मुखार वयतलीं 200 दी आनी 400 भुरगीं जावचीं शिक्षा हे स्कुलाक बरें नांव वयचें एंड 100% रिजल्ट लास्ट ऑलमोस्ट सो मेनी इयर्स 100% रिजल्ट मेळ्ळा आमच्या केपेंच्या मोरपिलो फातोरपा स्कॉला जावं आतां हिंगा गोगोटे हेसला 100% रिजल्ट मेळ्ळा द क्रेडीट गोज टू द टिचर्स द हेडमास्टर बरें कोण इंट्रोडक्शन दिलां जायत लांब इंट्रोडक्शन दिलां सगळें सर थँक्यू तुका आनीक सगळे टिचरीक आनी पेरंट्सांक चड करून तुमी हे स्कुलाचेर विश्वास दवरलो भुरग्यांक शिकोवपाक तुगे भुरगीं मुखार वचपाक देव बरें करूं म्हाका दिसता ही बसीचें इनॉग्रेशन खूब पयलीं जावपाचें आशिल्लें बट जिल्ला परिशदाक लागून तो इलेक्शन कोड आयलो आनी हांव जाणो आमचो MLA बाब एल्टन डिकोस्ता तरी पुश करतालो ना ते इस्कॉल रावता भुरग्यांक इश्ट बस जाय तो खूब ट्राय केले आमी बट म्हाका दिसता खंय ना खंय सरकारी जे पळय ऑफिशियल्स आसा तांकांय भंय आशिल्लो की इलेक्शन कमिशन थोडे फावट एक्शन घेता तांचेर आनी ताका लागून लॉंग रनाक ती बस इम्पाउंड जावन उपकारना म्हणून सो आयज तो दीस आयलो आसा आनी हांव तुमकां कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक जशें आमचे MLAन सांगलां आतां हे पयशे आमचे न्ही सरकाराचे न्ही हे पयशे तुमी वचून विचारपाक जाय सगळीं भुरगीं घरांत हे पयशे तुमचे आवय बापायचे तुमचे आवय बापूय जे टॅक्स पे करता पळय त्या पयशांनी ही सुविधा मेळल्या कशी यूज करपाची कितें ते पळय इलेक्ट जाता तांचेर आसता आनी आमी डिसायड केल्लें म्हाका दिसता 14 एप्रील 2024 14 एप्रील 2024 आमी ह्या सायडीच्यान वेताना आमी पयले थोडी भुरगीं इस्कॉलाक वेता चल हांव आनी म्हजो मित्र आशिल्लो विवेकानंद आनी आमी म्हळें आमच्या टायमार आमी चलताले टायम्स हॅव चेंज्ड आनी म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांक आमी एक बस दिवपाक जाय सो तेन्ना आमी बाब एल्टनाक तुमच्या मोलादीक MLA पळय आसा तो फोन मारलो आनी तो म्हणपालो हय मागीर जशें वेळीप सरान सांगलां की मना काळजान तर बरे विचार आसत जाल्यार थोडे फावट देवूय हाडून तुमच्या मुखार दवरता की
आमच्या हेडमास्टर आमकां मेळपाक आयले प्रपोजल सगळे बराबरीच झाले पळय म्हणजे देवानूच केले कित्याक विचार बरे आशिल्ले हेडमास्टर जावं MLA जावं सगळ्यांचे आनी आमी रोखडो तो प्रपोजल एक्सेप्ट करून प्रोसेस केलो पण थोडे कायदे असतात सरकाराचे ते कायद्यांनी मातशे डिले जाता सो फायनली तो दीस आयलो आसा हांव तुमकां कॉंग्रेच्युलेट करता हे नवे बसीक लागून